What's up guys? Ano kadawag tagabi yung short race target 131 bet tag 20 pesos. Aray guys, abot na ito dividindo guys. Bet tag 20 pesos guys. Thank you. Chambahan na guys, panagsarap ang pustag short race. Pachamba lang kita gabi no. Binas pa ta scatter gabi. Binasan pa kita diri sa short race no. 20 pesos bet guys, 131 chambahan. Alright, semi amaw guys no. Gabi ko na senator gabi ni guys 9 PM draw. So nangita ko to sa Google Chrome baka ng STL hearing today ana ito pustahan ako 9 PM pagilingaw ko trip lang chambahan do guys guys 10k 131 straight. Ang rumble kay sold out man. Wag ito nakuha ang rumble bro. At least na target guys. Na-target yun, na-target. Alright, thank you kayo. Alright, ano tayo pang tigom-tigom po. Alright.